श्रीगणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिः मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। સંકટનાશન ગણેશ સ્તોત્રના નિયમિત પાઠ કરવાથી મનને શાંતિ મળે છે, જીવનમાં આવતી બધી દુષ્ટતાઓનો અંત આવે છે અને શ્રોતાને સ્વસ્થ સમૃદ્ધ બનાવે છે। ગણપતિ બાપા મોર્યા। હર હર મહાદેવ। આ ચેનલ પ્રથમવાર જોઈ રહ્યા છો કે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પર જરૂરથી ક્લિક કરજો। હરિઓમ તત્સત।